जन्मदिन रे 9 दिन आज्ञा यात्रा चलो आमर सबू आज्ञा 9 चक्षु आज्ञा 2 नासा आज्ञा 2 कर्णरे जोड़िए रंध्र मुख 1 लिंग चक्र गृह चक्र 9टा द्वार को प्रभु आमर आज्ञा खोली देइछंती गोटे द्वार आज्ञा बंद अच्छी से किंतु बंद नहीं से द्वार ता इच्छा खोलुची इच्छा जाऊँगी प्रभु से ही बाट देके आसुथिबारु ला नाम तांको इच्छामय सुन ज्ञानी जन दशम द्वार पथरे करंती गमन वर्तमान आम पाद पकईचे आज्ञा कलिजुगे सत्य जुग 9 त्रेतया जुग 9 द्वापर जुग 9 कलिजुग 9 सत्य जुगर आयुष थिला केते ना 17,28,000 वर्ष 7 1 8 8 2 10 10 8 18 भाई माने 8 1 9 तृतीय केते 12,96,000 2 1 3 9 6 15 15 3 18 8 1 9 द्वापर केते 8,64,000 वर्ष 8 6 14 14 4 18 8 1 9 कड़ी केते 4,32,000 4 3 7 7 2 9 9 4 36 6 3 9 पुनी जुग कहले 5 आ गोटे अनंत जुग ये टोटाल मिसई देले 43,20,000 वर्ष हम 4 3 7 2 9 नरे नरे खेल जे नव दिन से जाता चाली अच्छी ज्ञानी जन देखी हे शोभा जाता सेटिक नुह जदि आपण घरे कार देहांत हुए आपण आज्ञा 1 ठू 9 दिन कौन करेंगे ना आज्ञा बेलिका खाइबे ला 10 दिन लंडा होइबे आउ बेला नथिब लंडा हेला परे हलगी भरा खाइब हाव बोला मु गली आज्ञा मार पद्म को तापर आपण समते आज्ञा अवगत ठाकुर निजे आज्ञा निजक तैयारी करिसंती जो भागवत तत्व कथा शुणुले जो 7 दिन व्यापी आपण चली भागवत ठाकुर मोर पुंखानुपुंख आलोचना कले प्रकृत भागवत कौन पढ़ पढ़ भागवत हेब मुखत ये बही पढ़ा भागवत नुह सत्य सत्य हम केतेबेले जेतेबेले आम मन ध्यान दे भागवत पढ़िया केमिति ना भागवत गोटे आज्ञा सूत्र अच्छी ठाकुर कहले भागवत 11 स्कंद आपणकर 13 अध्याय आज्ञा भल कि पाठ करेंगे प्रभु को पाइबार सूत्र आज्ञा ठाकुर मोर बतई कौन लिखा जाइए ना आपणकर देखु आज्ञा प्रथम चक्रे सूक्ष्म रूपे द्वितीय प्रकाश अड़पे तहु अधिक मणिपुरे प्रकाश अनाहत द्वारे मुणाल सूत्र मार्गे ज्योति ध्यान अभ्यासी जहाँ चिंती चक्र पवन महाबली मन पवन संगे तोली विगत चक्र रंध्र देशे आसन दृढ़ बध पासे प्राण को ब्रह्म रंध्रे थोई निचण मने थी बधाई तेबे तू देखू साक्षाते आत्मार रूप दृष्टि नेत्रे कहले मु यही परी भाव में गली आज्ञा कौटी की ना जननी जठर जरायु को चरम कौन लिखा जाइए पंचभूत पंच महाशक्ति धरी जननी जठरे वास महाप्रभु जननी जठरे वास बहु सूक्ष्म क्रिया प्रकाश कर मध्य मंडले प्रकाश आज्ञा कहले विषय वस्तु कर आज विषय कौन
ନା ଜନନୀ ଜଠର ଜରାୟୁ ଏଥିରେ ହାତ ମାରିବା ଆଜ୍ଞା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଡେଞ୍ଜର ସିଗ୍ନାଲ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଲା ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚ ମହାଶକ୍ତି ଧରି ହେଲା ମୁଁ ଜନନୀ ଜଠରେ ବାସ। ପଞ୍ଚଭୂତ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ପୃଥିବୀ ଆପତେ ବାୟୁ ଆକାଶ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ଦେହ ପ୍ରକାଶ। ତାରି ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ଅଟଇ ପର। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ନୁହଁ ବୋଲେ ପଞ୍ଚଭୂତ ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ସୃଷ୍ଟି। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ତିଆରି। ମୋର ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କିଏ ନା ଯିଏ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତିକି ଜଗିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ନା ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧକୁ ନେଇନ ପଞ୍ଚତନ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆତ୍ମା କରିଛି ଭିଆନ। ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ଆଜି ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କହୁଛି? ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଗତର ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କି? କାହିଁକି 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ବଗାର ଗ୍ରାମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯାଉ ସେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ଭାରତ ଉତ୍କଳ ଦେଶେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାରୁରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତା ନାଙ୍ଗ ଭୟପ୍ରଦ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ। ଏ ଅଧମ କିଛି ଜାଣିନି। କାହିଁକି ନିକିତି ତଉଲ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯିଏ ରୁହେ ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ନର ନାରାୟଣ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଛି ନା ଜନକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ। ସମଦର ରସି ଯେଉଁ ଜନ ସେ ଜନ ଈଶ୍ୱର ସମାନ। ସେ ଜନ ଈଶ୍ୱର ସମାନ। ଏକ ଶତ ମୁଦ୍ରା ନୁହଁ 1 କୋଟି ଭାବିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପଇସାଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ମିଶିଗଲା ଏଠି ପଇସା ଆଜ୍ଞା କିଛି କାମ ଦେବନି। ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମା ମିଶିଯାଏ ଆଉ ତେମେ ନୁହଁ କି ଆପଣ ନୁହଁ ତୁ ତାରେ କାମ ଆଜ୍ଞା ଚାଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ତେମେ ଆପଣ ଏଠି ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ଚେର କଟାକଟି। ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣି ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ଥ ସମାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚ ମହାଶକ୍ତି ଧରି ଜନନୀ ଜଠରେ ବାସ। ଆରେ ଭରା ତହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନ ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ପ୍ରକାଶ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା କୋଉଠି? ଆମେ କିଏ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଗୁରୁ କି ଆମେ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତାରେ ଟୋଟାଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ପଢ଼ିବେ ଟୋଟାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଗୁରୁ। କେଉଁ ଗୁରୁ ନା ଜଗତର ଗୁରୁ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କେ ହେବ ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସକଳ ଘଟେ ଅଛି ପୁରୀ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତି ତାକୁ ପୁରୀ। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମଟି ଯେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମ ତେଣୁ ଦେଖ ମୁଁ ସର୍ବେ ଅଛି ପୁରୀ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି। ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ 21 ପୁର ଭିତରେ। ମୋ ଠାକୁର ହେଲେ କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ କିଏ ନା 84 ଉପରେଟି 4 କାଠି ଜାଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ସେଇଠି ପ୍ରମାଣ। କାହିଁକି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଳଭଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସୁଭଦ୍ରା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରୁ। ମୁଁ କହୁନି ଅଭିରାମ କହିନାହାନ୍ତି ଅଣ ଗୁରୁଜାକୁ କହି 50 ଉପରେ ଥାଇ। ଠାକୁର ହେଲେ ମୋର ଅଣଗୁରୁ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି 50 ଉପରେ। ତେଣୁକରି 50 ଖଣ୍ଡ ଚରମକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କଲେ। 6ଟା ଚକରେ ବସିছে ଆଜ୍ଞା 50 ଅକ୍ଷର। ଏଠେଇ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧି ପଛପଟେ ରସ୍ତୁ ମିଶିଲେ ଆଜ୍ଞା 54 ଅକ୍ଷର।
जोड़ी अक्षर जो गुप्त हंस स्वरूप दुई अक्षर को नहीं चारि अक्षर करिले मोर भाव गाही अभिराम परमहंस कौन कहले अणगु को कही पचास ऊपर थाई जेते कहिबे सब 50 अक्षर ताहाकु जे चिनी थाई आज्ञा चिनी देले किए नाम चरमनाथ गुरुस्वामी लुहा को जमी चुम्बक टाणी तो टाणी टाणी ठाकुर मोर जाऊँच ब्रह्मदर्शी से बोलाए अष्टादश सिद्धि से प्रभु को किंकर अष्टादश सिद्धि अष्टादश चिन्ह थिला मो प्रभुंर आज्ञा पादरे अभिराम मन को गंजे के लिखिले जेते बेले ठाकुर गले टिके आज्ञा तुम लुगा टिके टेकी दियो जो धोती खंडक पिंधि ये सीना आम स्कूल गले स्कूल पैंट पिंधुचे से बापा माने स्कूल गला बेले धोती पिंधिकी जाऊले टेकीदेले देखीदेले अष्टादश चिन्ह ज्ञानी जन मुंड नुआइले सेठी अभिराम मन बर्तमान जड़े जड़े एक चिन्ह देखी आचार्य मात्र जोड़े चिन्ह देखी आमर सुनिली बाबा जे प्रकृत अभिराम सेवा कर सी देख जोड़ा चिन्ह आउ के चिन्ह किए देखिबरे धन देखाई नथिले मोर से भगवान देखा अभिराम भजन लिखी ना कजल कालिया काईच मालिया चरण को मन जारे पद्मालया पति पाद पंकजरू सुधा मकरंद पारे से अभिराम भाविले कौन ना ध्वज वज्र पद्म अंकुश जबरे स्पष्टिक ऊर्ध रेखा अष्ट कोणरे चक्र जेमिशीन यही नवचिन्ह बेलऊ तुचिनी थारे मत्स्य कुंभ अंबर अर्थ चंद्र को इंद्र धनु शंख गोस्पद बिंदु को त्रिकोण मिश्र यही नवचिन्ह सड़किनी रे कि चारे कजल कालिया काईच मालिया चरण को मन जारे कजल कालिया काईच मालिया चरण को मन जारे ठाकुर कहले कौन ब्रह्मदर्शी से बोलाए अष्टादश सिद्धि से प्रभु को किंकर अभिराम बाई कहे हंस रूपे अवतार अछंती होए हंस रूपे अवतार अछंती होए अभिराम बाई कहे अभिराम बाई कहे अरे बोला चरमनाथ गुरुस्वामी पदार बिंदे भोलांदे कहले मुली अणगुरु मुली गुरुस्वामी
ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତର ଗୁରୁ। ଆପଣ ପାଲାରେ ହଉ କି ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଯୋଉଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାଇ ଯାଇ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗ ଯାଆଙ୍କେ। ଦ୍ୱାପରରେ କେମିତି, ତ୍ରେତୀୟରେ କେମିତି, ସତ୍ୟରେ କେମିତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୃସିଂହ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତ୍ରେତୀୟରେ ରାମ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କାହା ସହିତ ନା ଗୃହକ ଶବର ସହିତ। ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କଳିରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କହିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୀରେ ନା ଠାକୁର ମନା କଲେ ଚରମ ପାଠ କରିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଠାକୁର ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନା ମନରେ ତୁ ହିଁ ନ ଯା, ନ ଯା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନରେ ତୁ ହିଁ ନ ଯା, ନ ଯା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନରେ ତୁ ହିଁ ନ ଯା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନରେ ତୁ ହିଁ ନ ଯା। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନାମର ସେ ରସି, ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନାମର ସେ ରସି, ଘର ତୁହି ଏଇ ଭବସାଗର ମନରେ ତୁ ହିଁ ନ ଯା, ନ ଯା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନରେ ତୁ ହିଁ ନ ଯା। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଚରମ ପାଠ କରିବେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଠାକୁର ମୋର ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମନରେ ତୁଇ ନ ଯା। ଇଏ ଭଜନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ଲେଖା ଯାଇନି। ଠାକୁର ମୋର ପିଣ୍ଡ ମତକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚରମ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ମତରେ। ଆମେ ତାକୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପଇସା ଲୋଭରେ ନାକଟା ଏଇଠି କେମିତି 6 ଦିନ ପ୍ରବଚନ କରିବା ତାକୁ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ ପଇସା ମିଳିବ ନା। ଆଗୁଆ ସବୁ ଯାକ ଧରା ପଡ଼ିବ, ମା ଆଗୁଆ ଖାଇବ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ମନରେ ତୁଇ ନ ଯା, ନ ଯା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଲେ? ହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ, ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯଦି ସେ ଦାରୁ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ନ ପଶିବ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ? ଦାରୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଶିବାରୁ ତା ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଅନନ୍ତ କରିଲା ଠଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଛରେ କଣ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଜଗତ ହୋଇଲା ବୁଣା ଯାଇ ଫୁଲ, ଜଗତ ହୋଇଲା ବୁଣା ଯାଇ ଫୁଲ। ତୁ ଠାକୁର ମଗଲେ ଯିବ, ପୁରୀ ଯାଅ ମନା ନାହିଁ। ପୁରୀ ଯିବ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ପୁରୀ ଯିବ, ତେବେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଠାକୁର ମୋର ପିଣ୍ଡ ମତରେ କେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହିଛନ୍ତି? ବୋଲା ମନରେ ତୁଇ ନ ଯା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ, ସେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଆଜ୍ଞା ନାସା ଦୁଆରେ। ନିଜ ଦେଉଳକୁ ଅନା, ଯାଉଛି ଆଉଛି କାଳିଆ ସୁନା, ଟାଣେ ବାନ୍ଧି ଅଛି ବାନା, ଇଏ ଗୋଟିଏ କନା। ଏତେରେ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ତେଲର ମେସିନ୍ କି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ କରିଦେବେ, ଆକୁ କିଏ ଟାଉଲୁ କନା କହିବ? କହିବେ ଏଇଟା ବାନା ହେଇଗଲା। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା କହିଲେ ମାତା, ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ପିତା। ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ବାନା ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ୁଛି। ଜୀବ ପରମ ଚାଲିଗଲେ ଏ ବାନା ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଯାଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠିଆ ମାଳ। ଆମେ ମାଳି ପକେଇଛେ ଗଣ୍ଠିଆ ମାଳ, ତାର କୋଉ ମାଳ? ତାର ଅଗଣ୍ଠିଆ ମାଳ। କାହିଁକି ନା ଜୀବ ପରମ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି 21 ପୁର ଭିତରେ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବେ ତେବେ ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିବକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ଶେଉଳ, ଟିଭିରେ ତେଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ମନରେ ତୁଇ ନ ଯା, ନ ଯା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏକାନ୍ତରେ ବସି, କ'ଣ ଏକାନ୍ତରେ ବସିବୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଧାରାରେ ମୋର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବୁ, ଏକାନ୍ତରେ ବସିବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପବନ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଆକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଏ କେମିତି ଯାଉଛି କେମିତି ଆଉଛି, ଇଏ ଆଉଛି କେଉଁଠୁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ରହୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଆଜ୍ଞା ଧାରା ନେଇଥିବେ, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜାଣିବେ କେଉଁଠୁ ନା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରୁ ଜାଣି ବହୁଛି ପବନ, ମୁଖ ପଦ୍ମ କଇଁଶ୍ୱର ବାଜେ ଘନ ଘନ, ପରାଗ ପବନ ପରା ତହିଁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ନାରୀର ସେଇ ଅଙ୍ଗକୁ ପୁରୁଷ ନ ଛୁଏଁ, ନାରୀର ସେଇ ଅଙ୍ଗକୁ ପୁରୁଷ ନ ଛୁଏଁ, ନାରୀର ଅଙ୍ଗକୁ ସେହି ପୁରୁଷ ନ ଛୁଏଁ, ନାରୀର ଅଙ୍ଗକୁ ସେହି ପୁରୁଷ ନ ଛୁଏଁ। ନାରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବ, ଏଠି ପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପରମ। 21 ପୁର ଭିତରେ ଜୀବ ପରମଙ୍କର କେବେ ଆଜ୍ଞା ଭେଟ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ବହି ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍କୋଳି। ଆସୁଛି କିଏ ତା ନାମ କହିବା, ଯାଉଛି କିଏ ତା ନାମ କହିବା।
ये आज्ञा बाहर को गला ये किसी आज्ञा जाइला नहीं ये भितर को आइला कुआड़े गंधेला कौटी बासना हला कौटी मढ़ पड़ी कौटी चुआ चंदन ये सबू आज्ञा बारुथि बारु जीव को भुंजाई भुंजाई से तो परम साखी रूपे थाए जी कम कर से आकु आज्ञा बारे 12 बरस कले सेवा गुरु कहले कि देवा तेम तो 12 वर्ष सेवा कर गुरु जदि आर पारिता पाइब या तत्व हूँ कौन ना प्रथमे बारे तापरे बस तापरे रस तापरे सेवा कर सेवा को लौटेले बासे सेवाकार पण्य भक्ति बड़े किबा असाध्य मही तले गोविंद 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 सतुकार सेवा करंदा 12 बरस 12 कहले ये जो 12 पवन बाम पटे 7 डाण पटे 5 कहीं अनादि जे अनाक्षर बोली करी जान आदिशक्ति एकाक्षर अटई प्रमाण एकाक्षर है 7 अनाक्षर 5 7 5 मिसिले 12 ला ब्रह्म एकाक्षर बाबू 14 अक्षर गुप्तरे 2 अक्षर करे कारोबार बोला करे कारोबार तो गुरु करी ना गुरु घर को सेऊ किले कमला किले गुरु पूरा तोष हो मोर पट शिष्य आई बस 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 से बही की पढ़ी दे घर को पड़ा एमती 20 वर्ष जीव ज्ञान पाइबनी प्रकृत गुरु जे प्रकृत 3 टंका 8 आना देके आज्ञा गुरु कर ये प्रकृत तत्व को आज्ञा बुझीब गुरु को पाक जीव गुरु कहे शिष्य को आग बारे मु किपरी मो लक्षण कौन तू आग चिहिनी गुरु बोलन जाकू कही अक्रोध वैराग्यटी से जितेन्द्रिय दया क्षमारे सर्वदेख समान आहार निद्रा भय शून्य रही अशोक कानन नामर तत्व चिन्हि थाई जानिब अनुभवी से जानिब अनुभवी से जानिब अनुभवी से निश्चय होई पारे गुरु तत बुझिब ठारू कहले कहब मत कहला कथाटा खोली कहूनी खाली सूचई दौची बर्तमान आज्ञा 4-5 जन बाहर सी कहते आम बर्तमान कलिजुगर केशव ठाकुर पाखे थे ना भल कथा शिखी जाइए तेमे हम ठाकुर समान हम हम सेमती कर्म कर तुम लोक मन को मन पाल पकई तुम उच्चा हेले कि मानव हाँ अक्रोध वैराग्यटी से अक्रोध वैराग्यटी से अक्रोध वैराग्यटी से अक्रोध वैराग्यटी से नामर तत्व चिन्हि थाई जानिब अनुभवी से जानिब अनुभवी से से निचे होई पारे गुरु तत बुझिब ठारू तत बुझिब ठारू तत बुझिब ठारू ए गुरु किए ना से गीतर आज्ञा सेकेंड पदरे कौन लिखा जाइए काशी वृंदावन नकर गमन गंगा जले पशि नकर स्नान काशी वृंदावन नकर गमन गंगा जले पशि नकर स्नान गंगा जले पशि नकर स्नान गंगा जले पशि नकर स्नान सतगुरु सेवा कर निशि दिवा 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 सेई एटा परा कर्णर धार मनरे तुही न जा श्री के तर मनरे तुही न जा